ابھی آپ کو میں بڑی دلچسپ چیزیں کچھ دکھانے لگا ہوں، بڑی زبردست چیزیں، تو وہ آپ دیکھیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، جب میں یہ واک کر رہا تھا تو اچانک یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، تو وہ میں نے دیکھی ہیں۔ میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں جو مجھے اچھی لگی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مثلا ایک گھر کے باہر یہ مجھے پھول بڑے اچھے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو پھول ہے نا، یہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ دیکھیں یہ پھول دیکھیں آپ نے، بہت ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بڑے بڑے ہیں، یہ کافی بڑے بڑے ہیں پھول جو ہیں، یہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں اور کافی سارے ہیں۔ یہ کافی سارے ہیں، کسی کے گھر میں لگے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو تو باقی تو سر جی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنی زبردست چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پھول دیکھیں، یہ آپ کو لگیں گے کہ یہ آرٹیفیشل ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو چیزیں دیکھی ہیں، ابھی جو آپ یہ اس ویڈیو کے آگے دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ یہ قدرتی خوبصورتی بھی دیکھیں اور ویسے بھی دیکھیں۔ تو یہ میں اب گھر کے پاس آ گیا ہوں، تو آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مزے کی ہیں، بہت مزے کی۔ یہ ادھر ایک ڈوگی نے پیشاب کیا ہے سڑک پہ، تو اب وہ بندہ جو ہے نا یہ پیشاب اس کا اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منظر۔ یہ اس نے اس کا پیشاب اٹھایا ہے، یہ دیکھیں۔ اب وہ ڈسٹ بن میں پھینکے گا۔ بیوٹیفل بیوٹیفل ڈاگ۔ یہ دیکھا آپ نے ڈاگ، ویری بیوٹیفل۔ یہ اتفاق سے میں ادھر یہ واک کر رہا ہوں، تو مجھے اتفاق سے یہ والی ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے نا، اس کا سین آیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ امریکہ میں صفائی اور یہ کیا کوئی گورنمنٹ کے بندے کرتے ہیں۔ اس کے ڈوگی نے گھاس کے اوپر شیشی کی پوٹی کی ہے، پوٹی، ٹھیک ہے۔ اور وہ پوٹی اس نے خود اٹھا کے شاپر میں ڈال کے، ہاتھ پہ پہلے شاپر چڑھا کے پوٹی اٹھائی ہے، اور اب وہ ڈسٹ بن میں پھینکنے جا رہا ہے۔ یہ کمال ہے نا، یہ صفائی ہوتی ہے۔ تبھی تو ادھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی گند نظر نہیں آئے گا۔ آ رہا ہے کہیں آپ کو گند؟ یہ کہیں گند نظر آ رہا ہے؟ نہیں نہ آ رہا۔ یہ ایک اور مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں، مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو مزے کی باتیں بتاتا ہوں جی، ڈیفرنٹ بتاتے ہیں۔ یہ ڈوگی والی بات اچھی لگی نا آپ کو؟ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی سائیکل ہے جو گھر کے باہر انہوں نے ایسے کھڑی کر دی ہے۔ یہ کیوں کھڑی کر دی ہے؟ کہ کوئی بھی ضرورت مند آئے تو یہ جو ہے نا وہ سائیکل لے کے چلا جائے، گفٹ ہے، یہ لے جائے سائیکل۔ کیونکہ ان کا یہ ہو سکتا ہے بچہ بڑا ہو گیا ہو، شفٹ ہو گیا ہو، تو وہ کہتے ہیں کوئی چیزیں ضائع نہ ہو۔ امیر ملک ہے نا۔ اب یہ ادھر سڑک پہ کھڑی ہے، یہ سڑک ہے، یہ عام سڑک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں گاڑیاں گزر رہی ہیں، تو اس نے یہ رکھی ہے کہ کوئی بھی اس کو لے جائے، جس کو بھی ضرورت ہو، کسی کا چھوٹا بچہ ہو تو یہ والی جو ہے نا وہ سائیکل لے جائے۔ سر جی ہے نا کمال ہے نا۔ اور آپ کو بڑی مزے کی چیزیں دکھاتا ہوں ادھر، جو مزے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمارا فٹ پاتھ ہے ادھر جناب، مرضی چلتا جاؤں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیرنگ کراس ہے۔ آپ کو آج میں مزے کی اس میں نا چیزیں، 2-3 چیزیں دکھاتا ہوں، آپ خود حیران ہوں گے۔ یہ ڈوگی والا سین دیکھا ہے، سائیکل والا دیکھا ہے، اب آگے دیکھیں۔ یہ جہاں میں رہ رہا ہوں گھروں کے پاس، یہ جنگل سا بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت ایریا ہے۔ ایریا تو سر ادھر سارے، یہ ادھر بھی آپ کو دیکھیں یہ جنگل نظر آ رہا ہے۔ ابھی آپ کو ایک اور میں مزے کی ایک چیز دکھاتا ہوں، بہت مزے کی چیز دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں بہت مزے کی چیز دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ جنگل دیکھا ہے آپ نے؟ یہ جیسے مری کے وہ ہوتے ہیں نا، لیکن وہ لیول زمین بھی ہے، مری والی وہ بات نہیں ہے۔
अच्छा, घर जो इधर है ना, हर घर अलग है, एक घर की दीवार दूसरे घर की दीवार के साथ नहीं मिलती। अब ये देखें, मसलन ये एक घर आपके सामने आ गया है ये, ठीक है, और इसके अंदर वक्फा है, इधर भी वक्फा होगा, उधर भी वक्फा होगा, और इस वक्फे के बाद आपको ये अगला घर नज़र आ रहा है ना, दीवार के साथ दीवार नहीं जुड़ी हुई, ये जहन में रख लें बिल्कुल। ये एक घर है, ये बड़ा खूबसूरत घर है, और इसके बाद ये वक्फा है, ये वक्फा, और फिर ये एक घर है ये, ठीक है ना, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये घर है ये। इसी तरीके से एक एक घर है, उसके आगे ये ग्राउंड वगैरह ये वो ये सारा लोगों ने छोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने छोड़ी हुई है पार्क वगैरह, और हर जगह आपको लेवल्ड जो है ना वो ये ज़मीन मिलती है, और बड़ी खूबसूरत ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो ये कश्ती है, लोगों ने ऐसे कश्तियाँ रखी हुई हैं, ये गाड़ी के पीछे लेके तो समुंदर में चले जाते हैं, और ये लेकिन इधर कोई समुंदर अभी इधर करीब नहीं है, ये जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं ना वैसे इन्होंने ये कश्ती पार्क की हुई है, ये इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये जब वो सैरों वैरों के लिए निकलते हैं तो ये कश्तियाँ भी साथ जो है ना वो टो करके तो वो ले जाते हैं, ठीक है। ये आपको मौसम मेरी इस जैकेट के पहन के लग रहा होगा कि ठंडा है, वाकई बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है, ये बहुत ठंडा मौसम है। और दिन को लाइटें भी गाड़ियों की, गाड़ियाँ दिन को भी लाइटें इधर जला के चलती हैं, ये मैंने देखा है अक्सर गाड़ियों की ना दिन को। अब इस वक्त सुबह के इधर 9:30 बजे हुए हैं, तो ये गाड़ियों की लाइटें जो है ना वो जली हुई हैं, और इस तरह का ये माहौल है सारा। ये एक और ये घर आपको मैं दिखाता हूँ, देखें, ये गैराज है, और आगे घर है, दीवार के साथ दीवार नहीं मिली हुई, ठीक है, ये ज़हन में रखें, दीवार के साथ दीवार नहीं मिली हुई कोई भी। ये देखें खूबसूरत सा घर। और आजकल जो है ना वो इनका एक फंक्शन आने वाला है हैलोवीन का, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। लोगों ने घरों के बाहर जो है ना वो लगाया हुआ है, ड्रोने वाली तस्वीरें लगाई हैं, ड्रोन वाली। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, तस्वीरें ऐसे लोगों ने बनाई हुई हैं। ये देखें, ये तस्वीर, ये हैलोवीन के हिसाब से ये किसी कोई चुड़ैल की या जिन की बनाई हुई है तस्वीर ठीक है ना। ये वाली लोगों ने ना घरों में बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा। ये ठीक है। ये तो आप सर कहेंगे कमाल है, ये खूबसूरती तो आप देख रहे हैं ना, ये तो लासानी है। एक और मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये एक हिरन है, ये एक हिरन है, ये किसी का पालतू नहीं है, ऐसे ही जंगल से आया हुआ है, यकीन करें। ये ओ नासके, ये पालतू नहीं है, ये ऐसे आ जाते हैं, घरों के बाहर आ जाते हैं, और इनको पकड़ता कोई नहीं है। सर जी कमाल है, यकीन करो कमाल है। अब वो मेरी तरफ देख रहा है थोड़ा सा, ये देखें आप, ये नज़र आ रहा है हिरन, ये देखें, ये ऐसे ही फिर है। आजा तुझे दाना खिलाऊं, आजा। और नहीं आ रहा है कि उन्हें पता है मैंने फाड़ लेगा, आजा। देखा, ऐसे हिरन जो है वो आम घरों के बाहर जो है ना वो आ जाते हैं। ये भी एक दिलचस्प चीज़ मैंने आपको दिखाई है, बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाई है। और सर जी कमाल है, कमाल। अभी मैं आपको एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप मेरे साथ जुड़ के रहें। ये घर तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सारे घर ही बड़े खूबसूरत हैं, और उनका जो है वो बीच में गैप ज़रूर होता है। ये घर है, और उससे अगला ये घर है, ठीक है। ये बड़ा ट्रक है इनका, ये किसी कंपनी का कोई ट्रक है। आगे देखें, मैं आपको क्या खूबसूरत एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, बड़ी खूबसूरत। बड़े बड़े घर हैं, और जैसे ये तो बिल्कुल ऐसे मरी जैसा वो इलाका लग रहा है, तो बड़ा साफ़ सुथरा भी है, बहुत है, ठीक है ये देखें, अभी सुबह का टाइम है, तो जनाब मज़े कर रहे हैं हम। और ये आपको मैं जो आगे घर दिखाने लगा हूँ ना, एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, चीज़। शौकीय लोग जो है ना साइकिल भी चलाते हैं, शौकीय जो ना,
साइकिल भी चलाते हैं ये।